نهايه الموسم. الان نحن في بدايه الموسم، ظروف مثاليه غنلعبوا امام الجماهير ديالنا في ملعب اللي هو اكسيلون. واش غادي نشوفوا المنتخب اللي تنتمناوه كمغاربه؟ شكرا. كنبقى في اللي قلت واللي باني كان لوجيك. في mois de juin c'était la fin de saison، كان عندنا بزاف الدراري اللي كانوا فاتيغي، واللي كان مهم لينا هي لي 6 بوان ونكونوا مع 9 بوان بروميي دو جروب بور لي كاليفيكاسيون كاس العالم. بحال اللي قلتي ما كانش ماتش ساهلين، شفنا في لورو، شفنا في لا كوب دافريك، شفنا كنشوفوها ديما اما في البطولات اوروبيه ولا حتى ديال المغرب. الماتشات ما كيكونوش ساهلين، كنتعلموا منهم. بالحق سيتي با اون اكسكوز اللي كنت قلت خير لا فريشور فيزيك اتليتيك ما كانش سهله الدراري باش يسالوا العام. بالحق بان لي سالينا جوستومون لو ماتش مع الكونغو دون بون مانيير. او كونترير خصنا غدا جوستومون نبقاو في هذا المستوى، في هذا لانتونسيتي اللي شفنا، وسورتو د ليفيكاسيتي، باسكو المشكل اللي كان عندنا قبل ماشي ديال اللعب، كان سورتو د ليفيكاسيتي. كنا كنديروا بزاف de les occasions. Donc c'est bien كان عندنا اللاعبين qui sont en confiance, qui commencent à mettre des buts, qui ont mis des buts, بداو كيتعرفوا الدراري. c'est de bon augure. après عندنا الدراري ديال الاولمبياد بحال اللي قلتي كانوا معنا قبل، مازال معنا، كيعرفوا الجروب، كيكبروا مع الفرقه، كيكبروا مع الفراقي ديالهم. كنتمناو يزيدوا يكبروا باش يكونوا لو بلو رابيدمون في مستوى. مي بحال اللي كنقول ليكيب ا سي با ليكيب اولمبيك، لو نيفو واحد اخر. كنا شفنا يمكن امير مع الماتش موريتانيا او موا د مارس، كبر مع لي جوز اولمبيك، سي ديفوني ان اوت جوور وغيكبر مع الماتشات. مي عندي واحد الثقه كبيره في هذا الجروب. ليفيكتيف بدا كيكبر، عندنا دي تري بون جوور براتيكمون ا تو لي بوست، كاينه لا كونكورونس، عندنا جمهور كبير. tous les feux ils sont ouverts inchallah باش نزيدوا لقدام، وهذا الشيء اللي كنبغيو. Coach, bonjour, Nasreddin Nasri, la nouvelle tribune Canal+. Je voulais te parler du mercato. Tu disais souvent que tu échangeais avec les joueurs sur le mercato. Concrètement, est-ce que tu leur donnes des conseils et tu donnes ton avis sur les clubs? Et je voulais parler des 3 piliers de l'épopée qatari, Amrabat. Moi, j'ai pas la réponse exacte. Li ki amni ana ba'da huwa yil'ab dans un grand club ou dans un club soi-disant moyen. Déjà, avec tout le respect, li Andi, Fenerbahçe, c'est un grand club. Le Raja, le Wydad au Maroc, c'est des grands clubs. Halli احنا على برا غيهضروا على الفرق ديالنا ديال البطوله، يقولوا الجيج ولا الوداد ولا الرجا، c'est pas des grands clubs. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş en Turquie, c'est des grands clubs. Donc ils sont partis dans des grands clubs. Panathinaikos, c'est un grand club. L'Olympiakos, c'est un grand club. Après, le niveau du championnat, quand le niveau du championnat, déjà ils ont trouvé des solutions. Bref, des joueurs qui sont heureux déjà, ils يلعبوا الكرة، يرجعوا في المستوى ديالهم، ما يضيعوش الوقت ديالهم حتى هما في لي بون توش، باسكو سي امبورطون. نقدروا نعاونوهم بحال اللي درنا مره بالحق. لا réalité et la concurrence اللي عندنا، وقلت لكم مرة أخرى في l'avenir, il faut trouver un endroit où ils vont pouvoir exprimer leur qualité. Donc après, est-ce que Amrabat يكون حسن في مانشستر a joué peu de matchs ou la Fenerbahçe il a 90 minutes؟ ما نقدرش نعطيك la réponse. هما les choix en tout cas باش نعطيك la réponse واش يسولوني. Bien sûr qu'il y a des échanges. La priorité كانت بحال اللي قلت لكم على par exemple Aguerd ou Nahi. Aguerd حل المشكل ديالو un jour avant le mercato, ou Nahi pendant la trêve internationale. Amrabat aussi. كنتمناو اي واحد فيهم يلعب. و après on connaît les qualités de ces joueurs. C'est des joueurs اللي يحتاو المغرب، اللي يقدروا encore مازال يحتاو à condition que يلعبوا ils reviennent à leur meilleur niveau. وعندي ثقة كبيرة parce que كنعرف la qualité إما humaine إما technique. Mais après il y a la concurrence. Mais je pense qu'ils n'ont pas signé dans des clubs qui ne sont pas de très haut niveau. On ne peut pas juger après le niveau. C'est sûr qu'on aimerait tous qu'ils soient avec Brahim au Real de Madrid ou avec Achraf au Paris Saint-Germain ou avec Nasser à Manchester. Mais ils évoluent tous dans des bons clubs et on est content. Li muhim, il y a
المشاكل ديال الميركاتو. مساء الخير سي وليد. مساء الخير. مهدي حجيب نيوز 24. سؤالي مباشر: اي تركيبه بشريه هجوميه يقدر يختارها وليد الركراكي في مباراه الغد؟ ويعني واش السؤال ديالي يعني واش يقدر يحافظ على نفس يعني الخط الهجوم المكون من ايوب الكعبي، ابراهيم دياز وحاكم زياش والياس بن صغير، لانه شفناه في مباراه الكونغو، نفس اللاعبين لحدود يعني الشهر شو تنبير، نفس الجاهزيه نفس الفعاليه الهجوميه في رفقه الفرق ديالهم، في ظل يعني وجود يعني لاعبين اخرون بحال رحيمي الناصري عدلي اخوماش. شكرا. ما تبارك الله شفتيه عندنا لو شوا دونك مازال غنفكر. ممكن نقدروا نخليو الفرقه اللي لعبت مع الكونغو باسكو داروا un bon match, un très bon match. بالحق داز شهرين. Il y a beaucoup de choses qui sont lidazo entre temps. Il y a aussi la semaine ديال l'entraînement lidazet. كنشوف aussi l'état de forme, كنشوف le mental, كنشوف بزاف حوايج. مي اللي مهم اللي غيبدا بني عندنا لا كاليتي وعندنا سورتو لي شانجمون aussi. دونك يقدر يبدا واحد يكمل بارابور au plan de jeu. Et l'avantage اللي عندنا اليوم على قبل c'est que justement on a des différentes positions, différents changements اللي يقدروا يعاونونا في الماتش باش اما نربحوا اما نخليو الريزولتا. Mais les Mohim, il y a pratiquement tout le monde en forme. Il m'a peut-être un ou deux joueurs, les Hassopchi, peut-être pas des grosses blessures, mais des petits doutes. Les Ranchofo, t'as l'entraînement de Lyon, ou Chekudro Ikonoradda ou l'Ellem. Donc ça va dépendre aussi d'Etchi. Bonjour coach, je suis Rodrigue Bekale, le sportif média gabonais. Rappelons aux confrères de bien pouvoir au moins s'exprimer, si on peut avoir la conférence de presse en français. Ça nous permettrait également, nous, qui n'avons pas une parfaite connaissance de tout ce qui est dit en langue, de prier vraiment, je vous en excuse. Alors, on veut les deux. On veut essayer des choses et on veut gagner. On est dans l'obligation à chaque fois chez nous de gagner. En plus avec la manière à chaque fois. Donc voilà, l'objectif il est clair et surtout de progresser. On veut grandir à chaque fois. On veut aussi voir certaines choses. On a travaillé toute la semaine sur différents points et on veut le voir sur le terrain forcément. Mais après, comme je l'ai toujours dit, il faut essayer le plus possible de concilier les deux. Maintenant, comme je l'ai dit aussi souvent, la priorité c'est d'abord aussi de gagner parce qu'on est condamné à chaque fois à gagner dans le football et surtout chez nous. فضلكم تقدروا تطرحوا الاسئله كذلك لاشرف حكيمي. دونك كوتش اشرف حكيمي تفضل. السلام عليكم. السي وليد الركراكي عبد العزيز ارجل موقع بابريساوي سبور. شفنا مؤخرا مجموعه من اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي تلقاو عروض من الخليج لكن رفضوا هذه العروض. على سبيل المثال نايف اكرد وعز الدين اناحي. واش وليد الركراكي عنده تاثير على الاختيار ديال هاد اللاعبين، خاصه وانه السي وليد كانت عنده تجربه مع فريق الضحيل القطري وكيعرف مزيان مستوى التنافسيه في الدوريات الخليجيه؟ ما نقدرش نقول لك عندي une influence. انا ملي كيسولوني لي جوار ما كنقولش ما تمشيش في هاد البطوله ولا تمشي. اللي كنقول لهم خصكم تكونوا في لي ميور ديسبوزيسيون باش تجيو المنتخب، من بعد تختاروا، من بعد انا عندي الاختيار ديالي. دونك انا لا بريوريتي انا بالنسبه لي هي لا كاليتي دو جوور اي لا فورم. ابري il y a des contre-exemples. ملي كتشوف سفيان كيلعب في البطوله الاماراتي بالحق العام اللي داز العام اللي فات ما يمكنش ما تعيطلوش بالحق. بحال اللي كنقول il a pas été forcément meilleur في البطوله ديالو باسكو كان ديما في البطوله ديال الامارات كان ديما مزيان سفيان بالحق. il a excellé في لا تشامبيونز ليغ asiatique. دونك ولا كتلعب à ce niveau-là et que tu es un des meilleurs في هذا النيفو-là بالنسبه لي ما عنديش مشكل بالحق. à un certain âge ou à un certain niveau, à certaines qualités. انا كنتمنى بحال اشرف بغيناهم ديما يكونوا في لو نيفو يلعبوا تشامبيونز ليغ اوروبيا باسكو كنعرفهم لا تشامبيونز ليغ اوروبيان سي لو نيفو لو بلو ديفيسيل او موند. Et plus ils vont jouer Fad Moustawa, plus ils vont pouvoir nous donner en sélection. Mais après, il y a des contre-exemples. Au Shofnam, tu peux exceller dans un certain championnat, le niveau les 4D. Mais pour moi, c'est vrai que
que sur certains championnats, la Champions League, c'est quelque chose que je regarde et ça met la pression beaucoup plus. Donc, l'Iraïm Choulé, Ben Machim Zdouda, Dima Kangoula, après, il y a des choix et la concurrence est plus rude. Maintenant, je ne peux pas dire que je l'ai dit, ما تمشيش من بعد ما نجيبوش غيقول لي ما خلانيش نمشي. Donc اي واحد يprend sa responsabilité. انا اللي كيامني اللي كنقول لهم la priorité انا ديالي l'intérêt c'est l'équipe nationale. Et là l'équipe nationale elle passe devant tout le monde. Suivante. وي محمد امين متبار جورنال اسبريس. السؤال ديالي للناخب الوطني وليد ركراكي. اكيد ان تحدثت في السؤال السابق مع الزميل ديالي على أناحي وأقرد. انا بغيتو لا على اقرد ولا اناحي ديما قلتها. انا ما كنقولش خصك تمشي هنا ولا ما تمشيش هنا. كنبقى لي قلت لك هما كيديروا لو شوا ديالهم et ils prennent la responsabilité de leur choix. اللي كيبان لي un joueur comme Azdin avec le talent qu'il a ويبغيو يقولوا لي بغاو الناس c'est un joueur de talent وتقدروا تسولوا اللاعبين اللي كيترينوا معاه كل نهار c'est un joueur qui ولا تبعتيني انا est-ce que كنت باغي نشوفوا في باريس سان جيرمان ولا في ريال مدريد ولا في برشلونه بيان سور باسكو كان كيبان لي ملي عنده لو تالون باش يلعب في هاد لي كلوب. شفت التصريح ديالو قال qu'il a fait des erreurs donc ملي هو ديجا اكيد ملي il a fait peut-être certaines erreurs ça veut dire qu'il est sur la bonne voie. وانا كنامن ملي عزين il va revenir à son meilleur niveau. نايف كتعرفوا العلاقه اللي عندي مع هاد الولد كنعرفوا ملي عنده 17 سنه c'est un joueur qui est extraordinaire. واش لا ريال سوسيداد c'est un bon club pour lui. Je pense que ça peut être un bon tremplin بالنسبه له بعدا باش يلعب باش الاستقاء ديالو un championnat اللي كتجي مع اللعب ديالو. Donc je pense que c'est des bons choix. Après à la Hakim c'est pas une personne avec qui كنهضروا على le choix ديالو parce que pour le moment ما عرفش واش هو مازال في غالاتاساراي ولا غيمشي ولا مشى شي موطا من بعد bien sûr غندiscuter وغنهضروا. بالحق c'est pareil c'est des joueurs qui ont donné en équipe nationale et qui عرفوا واش كيديروا. Après chacun prend sa responsabilité. Nous on est avec les joueurs. انا ديما غنكون مع les joueurs باش نعاونهم mais l'intérêt de l'équipe nationale كنعاودها هي الاوليه وهي اللي كيامني. تفضل. السلام عليكم. يوسف مطمئن du journal Le Matin. Bonjour. Non, you acabo. Comme tu as dit, et oui, le coach il a dit, on est très heureux de trouver des nouveaux joueurs, comme Zakaria t'a dit, de concurrence à l'équipe nationale, ça fait des bien pour nous aussi pour monter les niveaux. Zakaria c'est un très bon joueur avec un très état d'esprit que je connais lui à Lesio et j'espère qu'il a un bon avenir avec l'équipe nationale. Bon على les blessures moi je dis Riyad ما نقدرش انا نقول لك la durée si c'est pas officiel من الجهه ديال الكلوب ديالو par correction pour le club mais pour le moment les nouvelles sont je pense bonnes par rapport à الخوف اللي كان عندنا عليه. Et bien sûr Kusama il s'est blessé pendant les Jeux Olympiques. Comme j'ai dit ils se sont sacrifiés pour l'équipe. Il paye pour le moment justement sa blessure. Peut-être comme vous avez dit, il n'est pas inscrit sur la liste à cause des Jeux Olympiques. J'en ai pas parlé la dernière fois, donc je vais profiter. Shukran. Et on est fiers, en tout cas moi en tant que sectionneur, je suis fier de la mentalité les Jeux Olympiques. Quel milieu défensif, la défenseur central. Mahdarj pour le pays, pour le drapeau. Là il est blessé. Le drapeau, c'est l'état d'esprit. Librena نحتاو لاعبين في هذا الفرقه et ça commence à porter ses fruits quand on voit quelqu'un comme Ashraf اللي قدامي تا هو باش يدير لي جوز اولمبيك يمكن نتوما كان كيسحبكم السهله الحق داباز وتقاتل باش يديرهم alors que c'est pas une date FIFA. Donc petit à petit c'est vrai que c'est difficile à accepter mais l'état d'esprit de l'équipe nationale est très bon et la preuve c'est par la blessure de Oussama ou bien des joueurs liés aux Jeux Olympiques باش يدافعوا على بلادنا et c'est le bon message je pense. Question suivante. Comme salam. Comment tu penses la relation entre los jóvenes y los antiguos que como tú fuiste a los Juegos Olímpicos y vemos que tú ayudas mucho y cuál es tu posición, cómo veas la relación entre antiguos, jóvenes antiguos? Ouais, bonjour. Je pense que c'est un joueur très jeune, mais aussi avec beaucoup d'expérience. Ça fait longtemps que je suis là à l'équipe nationale. Comme tu as dit, je suis allé à l'équipe olympique, surtout pour aider
les jeunes, les joueurs que c'est sa première compétition officielle importante pour le pays. Je allais à donner des conseils et d'aider l'équipe. Je pense que le concept plus important c'est de jouer pas de pression, de jouer comme il joue à son équipe, que c'est pas que le très jeune ne va pas capable de faire des choses, sinon qu'il a besoin de rester tranquille et que nous avons besoin d'aider les joueurs nouveaux et jeunes qui viennent à l'équipe nationale. Comme ça, on crée un bon groupe et une bonne famille. Question suivante. Bonjour coach, bonjour Ashraf. Pour justement revoir et reprendre ce poste, pour peut-être permettre à Nusayr aussi de jouer dans un poste. On a 2 latéraux de classe mondiale. C'est à la fois, on a de la chance, mais c'est un casse-tête pour nous. Voilà. Un problème de riche. Voilà. Yo contesto. La demande c'est à qui? Hein? Ah bon? Demande. Yo empiezo. Para que Vas-y. saber lo que voy. بحال اللي قلتي ديجا سان بليزير تكون عندنا 2 جوار في هذا المستوى. تكون عندك واحد اللاعب بحال اشرف اللي يلعب في ريال مدريد في دورتموند الانتر وباريس سان جيرمان، واحد اللي يلعب في بايرن في لاجاكس واليوم دابا في مانشستر يونايتد. انا كيبان لي سي 2 joueurs de talent. Les joueurs de talent ils peuvent s'adapter. Nosser pendant 2 ans c'est vrai que لعب في côté gauche. من الحق ملي كنشوفوا المستوى ديال اشرف لو كوتي droit c'était difficile de faire un choix. Mais عندي زهر عندي ان جوار بحال مازراوي بعدا اللي عمره ما هدر في لا بوزيسيون كيدير الخدمه، واشرف سي لا ميم شوز. Ils sont à la disposition du coach. وبحال اللي قلت له on verra comme on a des matchs amicaux, pourquoi pas نجربوا des choses. Même si Ashraf, on sait que même si Kadgolo à gauche il est bien, mais on sait que il est toujours meilleur à droite. Mais il peut dépanner à gauche. Donc on verra. غنشوفوا غير نهار اللي غنحطو في لاغوش غيدير لهم بون ماتش باش ما نقولوش ماشي مزيان في لاغوش باش يرجع في لا دروات. فهمتي؟ دونك بحال غنجربوه. اللي مهم ليتا ديسبري مزيان، ماشي بحال اللي كيقولوا لا انا في هذا البوست انا في هذا البوست. ما انا كنقولوا انا كنت واحد من احسن لاتيرال دروا كان في ليستوار مع صابير مع ابراهيم مع بزاف بحال هاد الجوج دابا قتلونا. خلينا واش تنفكروا ما نقولوش تنقولوا لاولادنا كنا ولا درنا، قتلوا لو جيم بحال اللي كيقولوا. دونك الحمد لله pour nous on va voir. Mais l'idée c'est vrai que l'idée dans les stages اللي كاينين à 2 matchs on a 6 matchs on peut voir plusieurs formules inchallah. السؤال الأخير. السؤال الأخير. Amine Birouk, Radio Mars. Amine Birouk. Coach, je voudrais parler du cas Brahim Diaz. Depuis, il a joué 4 matchs avec la sélection, mais on a senti. Merci pour la félicitation. Ça fait plaisir de faire part des joueurs avec les plus internationaux, les plus matchs avec l'équipe nationale. J'espère qu'on va faire plus encore. Ça là, c'est mon objectif. Et mon objectif là aussi, c'est un leader. C'est pas techniquement, sinon de montrer l'exemple à les jeunes nouveaux et à les jeunes de qu'on est là pour les pays, c'est pas pour un joueur seulement. On devait montrer l'exemple de que pour gagner et de faire de bonnes choses grands, on devait jouer comme une équipe et on devait dire que le drapeau c'est plus important qu'un joueur ou qu'un chacun. Que ça c'est une chose et un objectif que je me mis à la tête de montrer cet exemple à tous les nouveaux et à toute l'équipe jeune et aussi à l'équipe A. Concernant Brahim, بحال اللي قلتي امين سي الصراحه ماشي سهله ليلو ملي جا باسكو خصك تادابتا مع ان جروب اللي كان عايش une coupe du monde avec des jeunes joueurs. Donc كان خصو الوقت وانا كنت عارف كان خصو الوقت. Il lui faut 10 minutes, il faut du temps. بحال اللي كنقول الحمد لله la Coupe d'Afrique غتجي dans 1 an et demi, donc on a encore le temps pour qu'il s'adapte. كنجربوا نديرو في les meilleures conditions باش ان شاء الله يكون في مستوى ديالو يكون في الثقه ديالو. سي ان جوار دو تالون كيبينا في ريال مدريد و شي بيرسودي غيبينا مع المنتخب. il faudra être patient avec lui. ما خصناش نديرو له كثر من بريسيون اللي عنده. il faut l'accompagner. بحال اللي قلتي وهضرتي على اشرف سي دي جوار جوستومون qui l'aident qui يعاونوا. اشرف il fait beaucoup. منير et petit à petit غيجبر راحته وغيعطينا. mais
petit à petit, mais c'est un joueur extraordinaire, avec une bonne mentalité. On ne s'est pas trompé. Et on espère que Radda, ou le match de lundi ou en octobre, Dima, qu'on voit une progression, Inch'Allah. Mais il va lui falloir un peu de temps juste pour qu'il s'adapte, Inch'Allah, et qu'il grandisse avec